Bien, buenas noches. Muchas gracias a Juan Mayorga por acogernos, a Jesús por idear este acto, esta jornada, y con cierta vergüenza empiezo yo, así me lo indican, porque yo aquí ya dije que soy una telonera nada más. En todo caso, quiero empezar con un pequeño guiño, recogiendo las palabras o devolviendo las palabras con las que Ana Blandiana comenzó su discurso al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras, en donde habló o mencionó el otro extremo de la latinidad desde la que ella hacía poesía. Yo voy a hablar desde este extremo de la latinidad y desde unos años, digamos mediados de los años 70, cuando me buscaba en más de un sentido, digamos, inicios de la vocación, ingreso en la universidad, un enorme interés bueno, pues, por descubrir y por descubrirme yo también, y con una especial digamos, predilección, inclinación, curiosidad por todo lo que podría ser el mundo de las vanguardias, el periodo de entreguerras, la Edad de Plata, tan paralela en la literatura rusa y en nuestras letras. Tengo que hacer de vez en cuando pequeñas pausas para que puedan traducir brevemente. ¿Tú me indicas cuándo? Por motivos históricos, por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos estéticos e incluso también personales o más familiares, me interesaba todo ese periodo. Y por extraño que parezca, en esos años en los que todavía una dictadura agónica, si se quiere, pero capaz de firmar sentencias de muerte, en marzo del 74 Puig-Antich, en septiembre los 5 militantes del FRAP y de ETA, sin embargo, permitía la publicación, en la medida que hubiera editores interesados, de aquellos escritores antisoviéticos o así tildados de antisoviéticos. De manera que vivíamos una situación privilegiada en aquellos momentos a la hora de descubrir a estos grandes escritores represaliados por el estalinismo, pero que eran figuras centrales y de referencia para, yo creo que para mi generación y para otros, ¿no? Desde Andrei Bieli a Bulgakov, Mandelstam, Pasternak, Mayakovsky, Anna Akhmatova. A Anna Akhmatova yo la leí en una primera antología justamente titulada Antología de Poesía Antisoviética, pero muy bien traducida por Víctor Andresco en el año 69. De manera que aquí se pudo leer Requiem, el gran poema de Akhmatova, mucho antes, que se había publicado en Alemania en el 63 y aquí en España se pudo leer ya en el 69. Y como entonces la cultura o el libro no tenía la vida tan corta y tan efímera y tan casi virtual que tiene hoy, pues un libro que se editaba en el 69 circulaba o estaba todavía presente años después. Esa fue mi primera lectura de la poesía de Anna Akhmatova y mi interés, lógicamente, hacia ella fue creciendo porque de aquella figura casi escondida, de aquella poeta que parecía, bueno, claro, tenía a quienes tenía alrededor y además se conocían más sus primeros libros, ¿no? Que parecían pertenecer más a la, digamos, característica, entre comillas, poesía lírica escrita por una mujer, ¿no? La tarde, el rosario. Pero a mí lo que me fascinó de Akhmatova era cómo había, digamos, atravesado la historia y cómo, y no solo por razones de supervivencia con respecto a los demás compañeros o amigos de su generación, no solo por haber resistido, por haber sobrevivido, sino también por haber sabido ir, digamos, transformando su voz, cambiando su voz e incorporando a su voz las voces, las resonancias, los ecos
no solamente de los otros poetas amigos, de su círculo intelectual, sino también, como ella decía, de su pueblo. Y especialmente de las mujeres. Los versos que mencionaba de Requiem, Jesús, son unos, y todavía después hay un poema de ella, atravesaba la historia, se volvía referente de toda una generación devorada por la historia, consumida por la historia, silenciada por la historia, y también hablaba, supo incorporar el sentir y la experiencia y la vivencia de las mujeres. Hay un epigrama, porque hay una faceta de Akhmatova que quizás no se conoce tanto porque se la identifica más la musa del llanto, etcétera, etcétera, pero tenía una veta irónica muy interesante y muy llamativa. Entonces hay un epigrama, y un epigrama ya se sabe, tiene pues un hilo satírico en donde dice, son 4 versitos, son 4 versos, perdón, y los 2 primeros casi son una interrogación retórica. ¿Podría Beatriz escribir como Dante? Dice. ¿Podría Laura cantar La fiebre del amor? Y los 2 últimos versos, los siguientes, son los que a mí me dejan siempre en vilo. Dice, yo que enseñé a las mujeres a tomar la palabra, haz, Dios mío, que las enseñe a callar, más o menos. Porque justamente la palabra, ella había tenido que ahogar su palabra y había conocido el riesgo que conllevaba hablar, escribir, publicar, comunicar. Creo que de momento lo voy a dejar aquí. Es un poco hacer esta secuencia. No, voy a acabar con una pequeña cita cuando mencionaba, bueno, pues esa condición de superviviente que a veces a ella le pesaba, porque ella tiene muchos poemas en donde dice, bueno, porque además ella había tenido pues una salud muy precaria, etcétera, etcétera. Y a veces hay unos versos y poemas en los cuales parece como lamentarse, como no querer cargar con ese peso de devolver a la historia a quienes habían sido devorados por ella. Hay unas palabras de Isaiah Berlin, el gran humanista, catedrático en Oxford, que fue destinado a la embajada soviética en el año 45 y tenía una enorme curiosidad por conoció a Pasternak en Moscú y después fue a Leningrado a conocer a Akhmatova y bueno, quedó absolutamente impactado. Y para ella fue una de las pequeñas, digamos, inyecciones de estímulo, de alegría, de encontrarse con un interlocutor en unos momentos en que, bueno, 45, el retorno a Leningrado destruido, todos o muertos o lejos o desaparecidos o encarcelados, su hijo también en el Gulag. Y por fin había encontrado a un interlocutor. Isaiah Berlin fue quien hizo posible el reconocimiento de honoris causa en Oxford, donde él enseñó, pero sobre todo esa ocasión dio motivo a tener la única grabación de Akhmatova recitando, y al parecer era realmente muy impresionante oírla recitar, a juzgar por los testimonios que tenemos. Pese a ser ya una anciana, en aquella ocasión, en Oxford, en el 63, recitó Requiem y creo que se encuentra en Internet. Pues bien, Isaiah Berlin hizo un pequeño esbozo que quiero citarlo, sobre todo porque entronca con las palabras de Jesús al inicio de este encuentro, donde subraya el coraje de Ana Akhmatova. Un coraje ejemplar, dice, su vida fue una manera limpia, pura, incólume y moralmente impecable de desmentir a todos aquellos que afirmaban que los individuos no podrían enfrentarse al avance
de la historia. Yo creo que estas palabras de Isaiah Berlin, bueno, pues nos dan un poco esta dimensión que en principio parece escondida, pero que realmente acaba siendo e imponiéndose mucho más que las imágenes, por otro lado, en fin, muy poderosas, muy magnéticas también, las imágenes de Ana Akhmatova, en fin, recitando y adorada por tantísimos poetas y pintores. Cred că aș vrea să încep mărturisind că presupun că am fost unul din motivele pentru care am fost invitată să particip la acest impresionant omagiu adus Anei Akhmatova este faptul că în nenumărate dintre cronicile scrise la cărțile mele în limba spaniolă apare numele Anei Akhmatova. Quiero empezar con una confesión. Supongo que uno de los motivos por los cuales me han invitado a participar a este impresionante homenaje a Ana Akhmatova es porque en las varias crónicas a los libros míos que se han traducido al español aparece esa comparación entre mí y Ana Akhmatova. Asta m-a făcut și pe mine să-mi pun întrebarea în ce măsură seamăn cu Ana Akhmatova și să îmi răspund că de fapt nu este vorba de o asemănare artistică, de o asemănare poetică, ci de una ținând de istoria pe care am trăit-o și de viețile noastre. Esto me ha hecho preguntarme a mí también en qué medida me asemejo a Ana Akhmatova. Y creo que no se trata de una similitud artística o poética, sino más bien de un contexto histórico en el que hemos vivido. Nu paginile noastre seamănă, ci felul, condițiile în care ele au fost scrise și ecoul pe care l-au avut în cititori. Nuestras páginas no se parecen. Lo que sí se parecen son las condiciones en las que hemos escrito lo que hemos escrito y también el eco que hemos tenido en los lectores. De altfel, în cronicile spaniole, la cărțile mele apare destul de des și numele lui Havel, deși Havel n-a scris versuri și eu n-am scris teatru. Por lo demás, en esas reseñas que se hacen a mis obras en español también aparece muy frecuentemente el nombre de Havel, aunque Havel no escribió, Václav Havel, aunque él no escribió versos y yo no escribí teatro. Deci, mi-ar place și să vorbesc despre Ana Akhmatova, pe de o parte ca un personaj absolut neobișnuit al secolului 20, al culturii secolului 20 din lume, dar în același timp ca de cineva care reprezintă în cel mai înalt grad o categorie de scriitori, scriitorii care au scris în dictaturi. Por eso me gustaría hablar de Ana Akhmatova como un personaje extraordinario de la cultura del siglo XX, del mundo. Y también alguien que representa una categoría,
aquella categoría de los escritores que escribieron bajo dictaduras. Ca om, ca femeie, Ana Akhmatova a fost un personaj aproape magic. Un personaj a cărei carismă a dominat o epocă care în literatura rusă se numește epoca de argint. Como mujer, ella fue un personaje casi mágico. Su carisma dominó una época que en la literatura rusa se llama la época de plata. Este vorba de ultimii ani de dinainte de Revoluția din octombrie, de ultimii ani pe care Rusia i-a cunoscut ca liberă. Ultimii ani de libertate a literaturii ruse. Se trata de los últimos años, la época de plata se refiere a los últimos años antes de la Revolución de Octubre, los últimos años en la que Rusia estuvo libre y la literatura también. Odată cu apariția primelor două cărți în prima ei tinerețe a acestei femei care trecea drept foarte frumoasă, fără să fi fost foarte frumoasă, dar avea o putere de a domina lumea din jurul ei, a creat un adevărat curent în societatea rusă, în societatea intelectuală și chiar în înalta societate rusă, a fost ca o boală. Se îmbolnăveau de poezie și scriau poezie toate adolescentele, imitând-o pe Ana Akhmatova. Con la aparición de sus dos libros de juventud, ella, que era considerada una mujer muy bella, sin necesariamente ser muy bella, pero que tenía el poder de cautivar el mundo, creó una corriente en la alta sociedad rusa y también en la alta intelectualidad. Era como una enfermedad. Todas las adolescentes empezaban a escribir poemas como Ana Akhmatova. La asta s-au adăugat minunatele desene ale lui Modigliani, care au internaționalizat magnetismul ei. A eso se añaden las pinturas extraordinarias de Modigliani, que ha internacionalizado su magnetismo. Acestea sunt condițiile în care brusc destinul Anei Akhmatova a devenit un destin ca în tragediile antice. Condiciones en las que el destino de Ana Akhmatova ha cogido el mismo cariz, las mismas características como en las tragedias antiguas. Primul soț i-a fost condamnat la moarte și împușcat în primii ani de după Revoluție. Su primer esposo ha sido condenado a muerte y fusilado en los primeros años después de la Revolución. Cel de-al doilea soț și fiul ei, încă din prima tinerețe, au fost arestați. Su segundo esposo y su hijo fueron arrestados. Partenerul ei de viață în perioada de maturitate a murit în gulag. Su compañero de su época más madura murió en el gulag. Și în acest timp, contemporani cu ea și în jurul ei, 3 mari poeți
cei mai mari poeți ai epocii s-au sinucis. Esenin, Mayakovsky și Marina Tsvetaeva. Y en este tiempo, contemporáneos con ella, tres grandes poetas, los tres poetas más grandes de Rusia, se han suicidado. Mayakovsky, Tsvetaeva Și Marina Tsvetaeva. y Mayakovsky Esenin, y Mayakovsky și Esenin. Marina Tsvetaeva. y Esenin. În aceste condiții, Akhmatova nu s-a sinucis și nu a emigrat. Bajo esas condiciones, Akhmatova no se ha suicidado y no ha emigrado. Aș vrea să-mi dați voie să vă povestesc o scenă ca să vă faceți o idee, deși ceea ce o să povestesc pare ceva ce nu s-a petrecut pe acest pământ. O scenă care apare în memoriile Nadejdei Mandelstam. Quería pedir permiso relatar aquí una escena para que podáis tener una idea lo que ha ocurrido en este tiempo y en esta tierra. Esta escena la relata Nadezhda Mandelstam en sus recuerdos. Nadejda și Iosif Mandelstam, unul din cei mai mari poeți ai perioadei sovietice, erau prieteni buni cu Akhmatova. Și Nadejda povestește că ei locuiau la Moscova, iar ea locuia la Leningrad. Și Nadejda povestește că de mult timp planificau ca odată să vină Ana Akhmatova la ei în vizită la Moscova. Nadezhda y Osip Mandelstam es uno de los más grandes poetas de la época soviética. Eran muy buenos amigos con Ana Akhmatova. Ellos vivían en Moscú y ella vivía en Leningrado. Y desde hace mucho tiempo habían planificado y esperado esa visita de Ana Akhmatova a su casa en Moscú. Și atunci când Ana i-a anunțat că va veni, ei au reușit să economisească un ou. În mizeria în care trăiau, au păstrat un ou pe care să îl ofere musafirei când va veni. Y ellos, en la miseria en la que vivían, han economizado, han guardado un huevo para poder ofrecerlo a su invitada. Scena este ei trei așezați la masă cu oul oferit Akhmatovei și Jena că ei urmează să se uite la ea când mănâncă. La escena se compone de ellos tres sentados en la mesa con ese huevo que iban a ofrecer a Akhmatova y la situación embarazosa de que ellos iban a ver cómo ella lo come. În acest moment se aud niște bătăi dure, puternice în ușe. En ese momento se oyen unos golpes fuertes en la puerta. Deschid și este poliția politică, GPU. Abren la puerta y ahí está la policía secreta. Au venit să-l aresteze pe Iosif Mandelstam. Vinieron a arrestar a Osip Mandelstam. Și atunci cele două femei îi oferă celui care urma să plece în închisoare și avea să nu se mai întoarcă. Mandelstam a murit în Siberia. Îi oferă oul care era păstrat pentru musafiră și îl privesc în timp ce el mănâncă acest ou
înainte să-i se pună cătușele. Y entonces las dos mujeres ofrecen este huevo al poeta que iba a ir a la cárcel, de la que nunca iba a volver jamás, y miran cómo él come este huevo que habían guardado para la huésped. V-am spus că este o scenă de necrezut, aproape suprarealistă, dar, în general, pentru niște oameni care trăiesc în libertate tot ce au trăit rușii și după aceea popoarele noastre ale celorlalte țări comuniste par de necrezut. Dije que era una escena increíble, casi surrealista, pero esta es la escena en la que han vivido los rusos y después todos los pueblos de los países del este. Și totuși, în aceste condiții, Akhmatova nu s-a sinucis și nu a încercat să emigreze. Y en esas condiciones, como decía, Akhmatova no se suicidó y no intentó emigrar. Pare să fie vorba de patriotism, pare să fie vorba de eroism. Eu sunt convinsă că Akhmatova n-a plecat și a rezistat până la sfârșit, pentru că între ea și cititorii ei se crease o asemenea legătură încât era un sprijin suficient ca să rămâi în viață și să continui să scrii. El que se haya quedado parece un acto de patriotismo o de heroísmo. Yo estoy convencida que no se ha ido y que se ha quedado allí resistiendo, porque entre ella y sus lectores se creó un vínculo muy fuerte, un apoyo suficiente para resistir. Am fost întrebată de nenumărate ori și înainte de 89 și după de ce n-am emigrat din România. Și încercând să analizez mecanismul care a ținut-o în viață și a făcut-o să învingă în cele din urmă pe ea, mă gândesc la ceea ce am trăit în mod evident și eu. Muchas veces me han preguntado antes del año 1989 y después por qué no he emigrado. Y analizando aquello que ha mantenido a Ana Akhmatova en vida, he entendido también lo que ha determinado mi decisión. Acest mecanism care este valabil nu numai pentru Ana Akhmatova, nu numai pentru mine, ci pentru nenumărați poeți și din Uniunea Sovietică, și din România, și din Polonia, și din Ungaria, în perioadele de dictatură, se bazează pe faptul că într-o dictatură, sau cel puțin în dictaturile comuniste, poezia a fost mult mai importantă decât este ea într-o țară liberă. Intentando analizar cuál es el mecanismo que ha mantenido a Ana Akhmatova en vida y en Rusia, me he dado cuenta que este mecanismo es válido para ella, para mí, para los poetas de Rusia y para todos los poetas de los países del este.
Ese mecanismo se basa en el hecho de que en una dictadura, en la dictadura comunista, la poesía ha sido mucho más importante que en condiciones de libertad. Poezia are ca principal instrument metafora, iar metafora este o comparație care îi lipsește un termen. Un termen care nu e nevoie să fie spus de poet, ci poate fi inventat de cititor. Poezia, de fapt, se naște la mijlocul drumului între poet și cititor. Poesía tiene como principal instrumento la metáfora. La metáfora es una comparación a la cual le falta un término. Ese término no tiene que ser pronunciado por el poeta, expresado por el poeta, sino que es inventado por el lector. Pues la poesía nace a mitad camino entre el poeta y el lector. Asta făcea ca ea să fie mult mai puțin controlabilă de către cenzură, de către dictatori. Stalin a aprobat unul din volumele, Stalin avea acest obicei de a uimi câte un scriitor celebru dându-i un telefon, este celebru. Există cazuri celebre de acest fel. Evident, la celălalt capăt al telefonului scriitorul leșina de frică pentru că nu știa ce o să urmeze. Ei bine, Stalin a aprobat o carte, cartea a 7-a se numește, a Anei Akhmatova, pentru a fi publicată. După care s-a răzgândit și a interzis difuzarea ei. La poesía no podía ser controlada tanto por la censura y por un dictador. Stalin tenía esta costumbre de asombrar a los poetas. Hay casos célebres en los que hacía una llamada telefónica a algunos poetas que al otro lado temblaban de miedo a recibir su llamada porque nunca sabía qué es lo que podían esperar. Y esto pasó con el 7º libro de Ana Akhmatova, cuando Stalin autorizó su publicación y después cambió de opinión y retiró el libro que no pudo ser vendido. În comunism se citea poezie pentru că în poezie se păstraseră ultimele molecule de libertate pe care oamenii simțeau nevoia să le respire în timp ce se sufocau de represiune. Durante la época comunista se leía mucho la poesía porque la poesía guardaba las últimas moléculas de libertad que la gente necesitaba para no ahogarse en la realidad. Iar acest mecanism al nașterii poeziei la mijlocul drumului între scriitor și cititor făcea ca cititorul să înțeleagă și ceea ce nu fusese rostit, să înțeleagă revolta ascunsă a scriitorului care făcea să se nască o revoltă ascunsă a cititorului. Y este mecanismo del nacimiento de la poesía a mitad camino entre poeta y lector hacía que el lector entendiera incluso lo que el poeta no decía abiertamente. Y el lector entendía la rebelión escondida del autor. Al mismo tiempo, esta rebelión nacía
en la rebelión escondida del lector. Și asta îi făcea atât de importanți pe poeți. În toate țările din Est, poeții, nu toți poeții, dar poeții foarte iubiți, poeții foarte buni, aveau o celebritate cum în lumea liberă au cântăreții rock. Y esto hacía que los poetas importantes en los países del este, los grandes poetas a los que la gente quería, eran muy célebres y gozaban de una celebridad parecida a los cantantes de rock. Această extraordinară solidaritate, oricât ar părea de paradoxal și poate chiar de ciudat, era o formă de fericire pentru poet. Nu m-am gândit niciodată să plec, cum nu s-a gândit nici Ana Akhmatova, pentru că era o fericire această comunicare aproape magică prin poezie. Esta extraordinaria solidaridad, una solidaridad paradójica, era también una forma de felicidad para el poeta. Ana Akhmatova no pensó nunca irse de Rusia, yo tampoco quise irme de Rumanía para no perder esa felicidad casi más mágica que se comunicaba a través de la poesía. Aseară am avut o întâlnire cu cititorii la o librărie Rafael Alberti și era foarte multă lume și a fost o discuție foarte aprinsă care era moderată de Jordi Toce, un poet spaniol. Și vorbind despre poezie și eu ajungând să vorbesc despre această relație a poetului cu cititorul, la o întrebare pe care el o pusese despre esența poeziei și a protestat la ideea că nu vorbesc despre singurătatea mea cu poezia, ci vorbesc și despre felul în care poezia trece dincolo. Anoche estuve en la librería Rafael Alberti y en una conversación moderada por el poeta Jordi Toce, hablando de la poesía y de la relación del poeta con el lector, él ha protestado ante la idea de la soledad del poeta y el hecho de que yo hablaba de cómo la poesía pasaba más allá de mí al lector. Și atunci mi-am dat seama că un poet care trăiește care n-a trăit într-o dictatură, care trăiește într-o țară liberă, n-are cum să înțeleagă, pentru că această legătură se creează numai în nefericirea în care se naște rezistența prin poezie. O rezistență prin poezie căreia Ana Akhmatova i-a fost cel mai înalt reprezentant. En un país libre, creo que un poeta no entiende ese vínculo en el infortunio, en la infelicidad, que nace,
que provoca esa resistencia a través de la poesía. Y Ana Akhmatova fue el representante más alto de esta resistencia a través de la poesía. Bueno, muchas gracias. Yo voy a, porque han ido apareciendo pues algunos de los temas que a mí me movían o me hacían, bueno, pues ir recordando cosas y ganas de comentar también o de intervenir, pero naturalmente Ana Blandiana es Ana Blandiana y no vamos a sustraernos al privilegio de escucharla a ella, pero sí que quisiera retomar un poco el último aspecto que había comentado, ¿no? Cuando decía que por momentos, leyendo algunos poemas, parecía como si le pesase, como si lamentase, como si fuese demasiado el hecho de haber sobrevivido a todos sus amigos y tener que seguir, digamos, dar testimonio de ellos, hablarlos, pese bueno, pues a ese hundimiento ya, digamos, los grandes rasgos, los grandes hechos de su vida han sido ya punteados aquí y por tanto yo no los voy a repetir. Y sin embargo ella sentía, yo creo que sentía una especie de deber moral de usar su voz para preservar la figura, la memoria y también las obras de todos estos poetas amigos. Hay toda una línea continua en su poesía que yo le he llamado la de las despedidas, ¿no? Cada vez que tenía noticia de que había fallecido alguno de sus amigos, escribía un poema, aparte de aquellos otros que dedicó pues, en general a la generación y de la cual pues, yo en mi novela hice alguna pequeña síntesis que quizás, si hay tiempo, lea medio párrafo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la generación de estos poetas la vinculamos o la ligamos excesivamente a la revolución, digamos, soviética de 1907, pero la conciencia histórica para ellos fue un poco anterior. La revolución de 1905 a ellos los cogió muy jóvenes y solían decir que había sido la revolución de sus padres. Pero ahí está el gran poema de Pasternak, 1905. Y creo que cuando por primera vez toman conciencia histórica es cuando, digamos, el delirio, la matanza, el absurdo de que Rusia interviniera en la Primera Guerra Mundial, que es cuando empiezan verdaderamente a movilizarse. Respecto a la revolución, todos sabemos que en los primeros tiempos la abrazaron entusiasmados y la celebraron. Pero siguiendo con esta línea de las despedidas y de la memoria, a mí me gustaría leer un poema, el que Ana Akhmatova dedica a Mikhail Bulgakov, a quien había tratado y quien, bueno, Bulgakov murió de muerte natural, pero bien podía haber fallecido por todas las otras causas que estaban, bueno, que estaban de alguna manera presionando, porque había solicitado muchas veces autorización para abandonar Rusia, no se la dieron. A él le debemos un comentario magnífico con esa ironía, con ese sarcasmo que tenía, que es el siguiente que yo reproduzco en mi novela. En estos tiempos la estufa se ha convertido en la mesa de redacción predilecta y además muy poco exigente, porque lo devora todo, un ticket de compra, una entrada de teatro, poemas, haciendo alusión, lógicamente, a toda la cantidad de manuscritos que tenían que hacer desaparecer, que tenían que quemar. Bulgakov vivía en Moscú, no era tan continuada o tan constante la relación, pero sí que había esa camaradería fraternal. A mí siempre me sorprendió muchísimo la entrega que había entre ellos, la sólida amistad, los lazos profundos, el cómo sin tener nada todos se ponían en movimiento pues, para juntar dinero cuando Osip Mandelstam lo destierran, etcétera, etcétera, para acompañar a Akhmatova a entregar personalmente la carta a Stalin, en donde, bueno, para interceder por su hijo en el Gulag, y nada menos que la acompaña Boris Pilniak, que ya estaba en el foco y que fue ejecutado en un campo de concentración
al año siguiente, en el 38. O sea, aún así la acompaña a entregarle personalmente la carta a Stalin. Yo quisiera leer este poema a Bulgakov, en memoria de Bulgakov, porque también se nos comentó que leyésemos algún poema. Esto te ofrezco en vez de rosas mortuorias, en vez del humo del incienso, tan ceñida tu vida y hasta el fin con ese espléndido desdén. Bebías vino, eras el mejor para las bromas y te ahogabas entre cuatro paredes. Tú mismo abriste a la oscura visitante y te quedaste a solas con ella. Ya no estás, y todo alrededor guarda silencio sobre el padecimiento y nobleza de tu vida. Solo mi voz, como una flauta, suena en tu mudo, callado funeral. Oh, ¿quién podría pensar que yo, la medio loca, yo, la plañidera de los días idos, yo, que me consumo en un fuego sin llama, que todo lo perdió y lo olvidó todo, habría de recordar a quien lleno de fuerza, lleno de voluntad y proyectos brillantes, me hablaba ayer tan solo, o así me lo parece, ocultando el temblor de su dolor mortal. Es un poema muy poco conocido, que no se suele comentar, pero en el cual yo creo que suena bien ese dolor. Y bueno, por un lado el retrato de Bulgakov, la capacidad, su ironía, su magnífica novela El maestro y Margarita, y un poco ese asombro de ella, ¿no?, de ser la superviviente. Hay otro poema en el cual se asombra de que hasta el sauce, que estaba siempre delante de su casa de la Fontanca, había muerto, lógicamente, después del bombardeo. Huele la miel salvaje a libertad, el polvo huele a rayos de sol, a violetas la boca de una muchacha y el oro a nada. Huele la reseda como el agua y a manzanas el amor, pero nosotros aprendimos para siempre que solo huele a sangre, la sangre. Cuando se entierra una época no se cantan los salmos, cardos, ortigas adornan el ataúd y solo los enterradores trabajan con entusiasmo. Su negocio no espera y hay silencio, tanto que se oye el paso del tiempo y flotando se aleja luego la época como un cadáver en los ríos del deshielo. Pero el hijo no reconoce a la madre y el nieto se aparta angustiado y se inclinan más aún las cabezas y se mueve la luna como un péndulo. Así es. Este es un poema que escribe en 1940 tras la caída de París, sobre el París aniquilado para ese silencio. În principalele opere ale Anei Akhmatova sunt două mari poeme, două capodopere, pe care le-a scris de-a lungul a un sfert de secol, 2 decenii și ceva, în perioada când nu putea să publice nimic. Dar din care, pe măsură ce erau scrise, fragmente erau difuzate în public ilegal prin samizdat. En la obra de Ana Akhmatova hay dos obras maestras que ella escribió a lo largo de 25 años, un periodo en el que no pudo publicar nada y esos poemas se han transmitido solamente en samizdat, han sido copiados clandestinamente a mano y circulados. Samizdat este un cuvânt rusesc care înseamnă scris de propria mână. Deci este numele metodei prin care cărți, pagini interzise erau difuzate copiindu-se din om în om și transmițându-se în felul acesta în mii de exemplare.
Samizdat es un término que en ruso quiere decir escrito por su propia mano. Aquellas páginas que estaban prohibidas se copiaban a mano por distinta gente y así circulaban de persona en persona. Poemul Requiem era deja difuzat în publicul rusesc, care risca să intre la închisoare dacă era prins citindu-le sau difuzându-le. A fost publicat abia, terminat în anii 40 și publicat abia în 63 la München și abia în 1987, deci după încă un sfert de secol la Moscova. Una de esta obra maestra es el poema Requiem, que circuló en el underground por ese método de transcripción a mano. Ella lo escribió en los años 40. El poema fue publicado solamente en el año 1963 en Múnich, y en Moscú se publicó un cuarto de siglo más tarde, en 1987. Celălalt poem, numit poemul Fără erou, a avut același destin. Dar aș vrea să înțelegeți ce a însemnat, în ce măsură legătura între scriitoarea interzisă, din ce în ce mai în vârstă, din ce în ce mai fără apărare, se simțea totuși puternică în condițiile în care mii de oameni își riscau situația sau poate chiar viața copiindu-i poeziile. Y quiero que entiendan que el vínculo que existía entre escritor y sus lectores, porque esa poeta prohibida que avanzaba en la edad, cada vez más indefensa, tenía un sentimiento poderoso cuando veía que tanta gente copiaba sus poemas y al mismo tiempo estas páginas prohibidas, leyéndolas y escribiéndolas, los lectores arriesgaban su propia vida. Această metodă inventată de ruși a trecut după război și în celelalte țări comuniste. La Praga există chiar o bibliotecă a samizdatelor din Cehoslovacia, în care unele dintre volumele scrise de mână sunt copiate chiar de Havel, care era și scriitor și copiator a altora. Este método, inventado por los rusos, pasó después de la Segunda Guerra Mundial a los otros países comunistas. Y, por ejemplo, en Praga hay una biblioteca llena de estos samizdat, algunos de los cuales fueron escritos por el mismo Havel, el cual era escritor y al mismo tiempo copista de otros poemas. Iar pentru mine nu există mândrie mai mare decât că câteva din poemele mele au fost la un moment dat materia primă a unei asemenea difuzări care a creat scandal și represiune. Para mí no existe orgullo más grande que el hecho de que algunos de mis poemas fueron la materia prima que fue copiada, transmitida y que ha ocasionado un gran escándalo. Deci,
s-a stabilit că o să citesc și câteva poezii de dinainte de 89, evident. Vamos a leer unos poemas que escribí antes de 1989. Hibernare. Nu-i asculta pe frații mei, ei dorm, ei nu înțeleg cuvintele care le strică, în timp ce urlă ca niște fiare aprobatoare, sufletul lor visează stupide albine și înot în semințe. Nu-i urâ pe frații mei, ei dorm, s-au învelit în somn ca într-o blană de urs care îi păstrează cruntă și apăsătoare în viață, în mijlocul frigului fără înțeles și fără sfârșit. Nu-i judeca pe frații mei, ei dorm, rar câte unul este trimis în trezire și dacă nu se întoarce e semn că a pierit, că încă e noapte și frig și somnul continuă. Nu îi uita pe frații mei, ei dorm și în somn se înmulțesc și cresc copii care și închipuie că viața e somn și nerăbdători abia așteaptă să se trezească în moarte. Hibernar. No escuches a mis hermanos, ellos duermen. No entienden las palabras que gritan mientras aúllan como fieras aquiescientes y sus almas sueñan con colmenas de abejas y nadan por entre las semillas. No odies a mis hermanos, ellos duermen, se han cubierto en sueños con una piel de oso que implacable y onerosa los mantiene con vida en medio de un frío sin sentido ni final. No juzgues a mis hermanos, ellos duermen, rara vez alguno es conminado a despertarse y si no regresa es señal de que ha perecido, de que aún es de noche y hace frío y el sueño continúa. No olvides a mis hermanos, ellos duermen y en sueños se multiplican y los niños crecen y se imaginan que la vida es sueño, impacientes esperan despertar en la muerte. Eu cred că suntem un popor vegetal. De unde altfel liniștea în care așteptăm desfrunzirea? De unde curajul de a ne da drumul pe toboganul somnului până aproape de moarte, cu siguranța că vom mai fi în stare să ne naștem din nou? Eu cred că suntem un popor vegetal. Cine a văzut vreodată un copac revoltându-se? Esos dos poemas que siguen fueron prohibidos en 1985. Yo creo que somos un pueblo vegetal, de donde si no la calma con que aguardamos a las hojas caedizas, de donde si no la valentía de dejarnos resbalar por el tobogán del sueño hasta cerca de la muerte, con la seguridad de que podremos volver a nacer de nuevo. Creo que somos un pueblo vegetal. ¿Es que alguien ha visto alguna vez un árbol sublevándose? Delimitări. Noi, plantele, nu suntem ferite nici de boală, nici de nebunie. N-ați văzut niciodată o plantă nebunită încercând să intre cu muguri în pământ? Nici de foame, nici de frică. N-ați văzut niciodată o tulpină galbenă încolăcindu-se printre gratii? Singurul lucru de care suntem ferite sau poate private e fuga. Delimitaciones. Nosotras, las plantas, no estamos a salvo ni de la enfermedad,
ni de la locura. ¿No habéis visto nunca una planta enloquecida intentando penetrar en la tierra con sus brotes? Ni del hambre, ni del miedo. ¿No habéis visto un tallo amarillo enroscado por entre las rejas? Lo único de lo que estamos a salvo, o tal vez nos es vedado, es de la huida. Dies irae, dies illa. O să vină ea, nu se poate altfel, o să sosească și ziua aceea amânată de veacuri. O să vină, se apropie, să-și aude pulsul ei bătând între zări. O să vină ea, se simte în aer, nu mai poate întârzia. Nu vă îndoiți, o să vină ziua aceea orbitoare ca o sabie vibrând în lumină. Dies irae, dies illa. Vendrá. No puede ser de otro modo. Llegará aquel día aplazado durante siglos. Llegará. Ya se acerca y se escucha el latir de su pulso entre horizontes. Llegará. Está en el aire. Ya no puede demorarse. No dejéis, no dudéis, llegará aquel día cegador como una espada que refulge en la luz. E ultima. Balada. N-am altă Ana, mă zidesc pe mine, dar cine îmi poate spune că-i destul când zidul nu se surbă de la sine, ci împins de o toană de buldozer somnambul, înaintând de avalma prin coșmar. Și iar zidesc cum aș zidi un val, a doua zi iar, a treia zi iar, a patra zi iar, o mănăstire pururea lichidă, sortită să se năruie la mal. Și iar zidesc o var și cărămită și fără de prihană o făptură ca armătură visului infam. N-am altă Ana și pe mine chiar, din ce în ce mai rar mă am. Balada. No tengo otra Ana. Me emparedo a mí misma, pero quién sabe si basta. El muro no se derriba por sí solo, sino empujado por el capricho de una sonámbula excavadora que avanza a la deriva en una pesadilla. Y otra vez construyo como si construyera una ola. El segundo día otra vez, el tercer día otra vez, el cuarto día otra vez. Un monasterio eternamente líquido, destinado a derrumbarse en la orilla. Y lo construyo de nuevo. Oh, cal y ladrillo, una criatura sin mancha, una criatura como armazón del sueño infame. No tengo otra Ana, incluso a mí misma me tengo cada vez menos. Continuăm să vorbim sau nu? Cred că aș vrea să mai adaug ceva. Am folosit locuțiunea rezistența prin poezie. Este evident că, deși Ana Akhmatova n-a fost un poet politic, opera lui nu e o, cum să spun, nu scrie poeme anticomuniste sau antirevoluționare. Ea, ceea ce face este să construiască o rezistență prin poezie, descriindu-și suferința ei, care este aceeași
cu cea unui întreg popor. Me gustaría añadir una reflexión. He hablado mucho de la resistencia a través de la poesía. Quiero decir que Ana Akhmatova no es una poeta política, ella no escribe poemas políticos o poemas anticomunistas. Ella lo que hace es construir una resistencia a través de la poesía en la que refleja su sufrimiento y que es al mismo tiempo la resistencia de su propio pueblo. Această rezistență era, de fapt, o rezistență împotriva nebuniei și a morții. Iar ceea ce voiam eu să adaug este că acest tip de rezistență care a fost practicat și construit ca o adevărată operă de rezistență de nenumărați poeți din lagărul socialist. Aș vrea să fac o paranteză și să comentez faptul că așa se numea în formula sovietică și spus cu mândrie, la un loc, toată lumea comunistă, Uniunea Sovietică și toate țările din Est ocupate de Uniunea Sovietică. Iar ei au botezat asta lagărul socialist. Cuvântul lagăr în toate limbile celor care erau în discuție însemna închisoare. Mi se pare uluitor că acest cuvânt era folosit. Deci, închid paranteza și voiam să spun, să vă povestesc ceva ce am spus extrem de pe scurt și în discursul de la Oviedo despre rezistența la poezie din închisorile din România. Esa resistencia era una resistencia en contra de la locura y de la muerte. Ese tipo de resistencia fue el de muchos poetas. Y muchos poetas del campo soviético. Y hago un paréntesis. Eso, el campo soviético o el lager soviético, el lager socialista, era una fórmula soviética en la que se englobaba todos los países ocupados por la URSS, y campo o lager significaba cárcel. Y quería hablar también, comentar algo acerca de la resistencia a través de la poesía con los poemas que se han escrito en las cárceles de Rumanía. La Memorialul Victimelor Comunismului care există în România, este primul memorial al victimelor comunismului, care după aceea s-a făcut și în alte țări. Există o sală cu pereții și tavanul în întregime acoperiți cu poeme scrise în închisoare. En el Memorial de las Víctimas del Comunismo, que existe en Rumanía, fue el primer memorial del mundo del comunismo, luego hubo otros en otros países. En este museo hay una sala llena de poemas escritos en las paredes y en el techo de una celda. Scrise nu este un termen corect, pentru că nu exista nici creion, nici hârtie. Și pentru a realiza o poezie era de fapt nevoie de 3 oameni, de cel care o gândea, de cel care o memora și de cel care o transmitea prin alfabetul Morse, prin pereți.
Decir poemas escritos en las cárceles no es un término correcto, porque en las cárceles comunistas no había ni lápiz ni papel. Por eso se necesitaban 3 personas: la que componía el poema, la persona que transmitía a través de Morse el poema y la persona que memorizaba el poema y lo comunicaba a otros. Și totuși în aceste condiții s-au realizat mii de poeme care au fost transmise din celulă în celulă și din închisoare în închisoare. En esas condiciones, no obstante, se escribieron miles de poemas que se transmitieron de celda en celda y de cárcel a otra cárcel cuando los presos eran transferidos a otros centros penitenciarios. Am vorbit pentru prima oară despre asta într-o conferință care purta ca titlu întrebarea: poate poezia salva lumea? He hablado de esto por primera vez en una conferencia cuyo título era ¿Puede la poesía salvar al mundo? Și răspunsul meu, oricât ar părea de absurd, este da. Și aduceam ca argument această uluitoare întâmplare care a durat mai mult de un deceniu în închisorile românești. Y aunque parezca absurdo, mi contestación a esa pregunta era que sí, que la poesía puede salvar al mundo. Y mi argumento se basaba en este asombroso decenio en el cual se escribieron poemas en las cárceles. Dar aș vrea să închei spunându-vă că acea rezistență prin poezie desfășurată în condiții atât de teribile și care totuși a funcționat și care totuși ne-a apărat de nebunie, de pierderea definiției umane, cred că trebuie să continue. Cred că astăzi, în condițiile în care cultura are un loc tot mai precar în societate, în condițiile în care spiritualitatea de tip religios e în curs de dispariție și se găsește cu greu ceva care să-i țină locul. În condițiile astea, rezistența prin poezie cred că este încă mai necesară decât în timpul dictaturii. Pentru că în această lume globalizată, tehnicizată și în care vom fi înlocuiți sau transformați în roboți, nu ne putem apăra decât prin ceea ce numai noi putem face, prin misterul care se află în inima poeziei și în inima universului și pe care numai oamenii pot să-l continue. Este forma mea de optimism, pentru că cred că dacă înainte a fost posibil, este posibil și acum, dar pentru asta trebuie ca Occidentul, adică dumneavoastră, să renunțați la ceea ce eu numesc libertatea leneșă. O libertate Me gustaría cerrar diciendo que esa resistencia, aún en condiciones terribles, nos salvó de la locura, nos salvó de la pérdida de lo que es la misma definición de lo humano. Y quiero decir que esa resistencia debe continuar. En este mundo presente en el cual la cultura tiene un rol muy precario, cuando el espíritu religioso
está a punto de desaparecer, necesitamos algo que ocupe su lugar. Por eso la resistencia a través de la poesía es más necesaria hoy que en tiempos de una dictadura, porque en este mundo globalizado no nos podemos defender. En ese mundo tan técnico y tecnologizado, solamente nos podemos salvar a través del misterio que se halla en el alma de la poesía y en el alma del universo. Creo que solamente los hombres pueden hacer eso. Esta es mi propia forma de optimismo. Deci vreau să închei spunându-vă că libertatea trebuie reinventată în fiecare clipă și pentru ea trebuie luptat în fiecare clipă, iar poezia este o formă de luptă pentru libertate. A fost întotdeauna, în toate epocile. Nu văd de ce n-ar fi și în viitor. Vă mulțumesc! La libertad tiene que ser defendida en cada minuto y la poesía ha sido siempre una forma de lucha por la libertad. Les agradezco mucho su atención. Gracias.